بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस किताब कुरान का नाजिल करना उस खुदा की बारगाह से है जो सब पर गालिब हिकमत वाला है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने किताब कुरान को बिल्कुल ठीक नाजिल किया है तो तुम इबादत को उसी के लिए नरा खरा करके खुदा की बंदगी किया करो। आगाह हो के इबादत तो खास खुदा ही के लिए है और जिन लोगों ने खुदा के सिवा औरों को अपना सरपरस्त बना रखा है और कहते हैं कि हम तो उनकी परस्तिश इसलिए करते हैं कि ये लोग खुदा की बारगाह में हमारा तकर्रुब बढ़ा देंगे, इसमें शक नहीं कि जिस बात में ये लोग झगड़ते हैं क़यामत के दिन खुदा उनके दरमियान इसमें फैसला कर देगा। बेशक खुदा झूठे नाशुक्रे को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। अगर खुदा किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक़ात में से जिसे चाहता मुंतखब कर लेता, मगर वो तो इससे पाको पाकीज़ा है। वो तो यकता बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह है। उसी ने सारे आसमान और ज़मीन को बजा दुरुस्त पैदा किया। वही रात को दिन पर ऊपर तले लपेटता है और वही दिन को रात पर तह बतह लपेटता है। और उसी ने आफताब और माहताब को अपने बस में कर लिया है कि ये सब के सब अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर चलते रहेंगे। आगाह हो कि वो गालिब बड़ा बख्शने वाला है। उसी ने तुम सबको एक ही शख्स से पैदा किया, फिर उसकी बाकी मिट्टी से उसकी बीवी हव्वा को पैदा किया और उसी ने तुम्हारे लिए 8 किस्म के 4 पाए पैदा किए। वही तुमको तुम्हारी माओ के पेट में एक किस्म की पैदाइश के बाद दूसरी किस्म नुत्फा जमा हुआ खून लोथड़े की पैदाइश से तिहरे तिहरे अंधेरों पेट रहम और झिल्ली में पैदा करता है। वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा माबूद नहीं।
تو تم لوگ کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تم نے اس کی ناشکری کی تو یاد رکھو کہ خدا تم سے بالکل بے پرواہ ہے اور اپنے بندوں سے کفر اور ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے واسطے پسند کرتا ہے، اور قیامت میں کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، تو دنیا میں تم جو کچھ بھلا یا برا کرتے تھے وہ تمہیں سنا دے گا۔ وہ تو یقیناً دلوں کے راز تک سے خوب واقف ہے، اور آدمی کی حالت تو یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف رجوع کر کے اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے، مگر پھر جب خدا اپنی طرف سے اسے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس سے دعا کرتا تھا اسے بھلا دیتا ہے، اور بلکہ خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس ذریعے سے اور لوگوں کو بھی اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے شخص سے کہہ دو کہ تھوڑے دنوں اور اپنے کفر کی حالت میں چین کر لو، آخر تو یقینی جہنمیوں میں ہوگا۔ کیا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ کر کر کے اور کھڑے کھڑے خدا کی عبادت کرتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ناشکر کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ بھلا کہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر نصیحت عبرت تو بس عقل مند ہی لوگ مانتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے میرے ایماندار بندوں، اپنے پروردگار ہی سے ڈرتے رہو، کیونکہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی انہی کے لیے آخرت میں بھلائی ہے، اور خدا کی زمین تو کشادہ ہے، جہاں عبادت نہ کر سکو اسے چھوڑ دو، صبر کرنے والوں ہی کو تو ان کا بھرپور بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ مجھے یہ تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے خدا ہی کی بندگی کروں، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے سخت دن قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں اپنی عبادت کو اسی کے واسطے خالص کر کے خدا ہی کی بندگی کرتا ہوں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔